हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि कालिया टंका को नहीं आसिला बड़ खबर। चाषी मानकर अकाउंट रे एही दिन आसिबो कालिया टंका। राज्यवासींकर पई आसिला खुशी खबर। कालिया योजना को नहीं बड़ घोषणा करा जिबा परे एबे राज्यर लक्ष लक्ष चाषी उपकृत हेबे। कालिया योजना को नहीं निकट राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करा जायछि। तबे चलित वर्ष कोनोसी समय चाषी मानकर अकाउंट को कालिया किस्ती टंका आसी पारे बोली कैबिनेट रो निष्पत्ति निया जायछि। या सहित सबुठारु बड़ कथा हेउछि कालिया योजना आहुरी 3 वर्ष बढ़ी जाइछि। या सहित कालिया योजना रे वार्षिक 2 थर सहायता व्यतीत राज्य सरकार जेकोनोसी समय अतिरिक्त सहायता मध्य देई परिबे। तो मिलितवा सूचना अनुसार मार्च प्रथम सप्ताह रे ही चाषी मानकर अकाउंट को आसी पारे कालिया किस्ती टंका। परवर्ती खबरटी हेउछि नवीन पट्टनायक बड़ घोषणा। आसिला बड़ खबर। 10,000 टंका बढ़िला सहायता राशि। पुणी एक बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। भिन्नक्षम छात्र छात्री मानको शिक्षा निमंते नियोजित शिक्षा स्वेच्छासेवी मानकर पारिश्रमिक 10,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। राज्यर विभिन्न विद्यालय मानकर अध्ययनरत भिन्नक्षम छात्र छात्री मानको शिक्षा तथा स्वतंत्र सेवा जोगाइबा निमंते राज्य सरकार 2014 मसीहारू विभिन्न ग्राम पंचायत मानकर भिन्नक्षम शिक्षा स्वेच्छासेवी बा PHIEV मानको नियोजित करा जायथिला। बर्तमान शिक्षा स्वेच्छासेवी मानकु मासिक 5,379 टंका पारितोषिक भाव में दि जाउथिला। तबे बर्तमान 5,379 टंकारु 10,000 टंका को वृद्धि करने पई निष्पत्ति नैछंती नवीन पट्टनायक। एहा द्वारा राज्य में बर्तमान नियोजित 1117 जन भिन्नक्षम शिक्षा स्वेच्छासेवी बा PHIEV उपकृत हेबे। एहाकु नै सेमानकर मनरे खुशीर लहरी खेली जाइछि। निकटरे OTT पास करनथिबा गण शिक्षक मानकर पारिश्रमिक रे वृद्धि करथिले राज्य सरकार। OTT पास करिथिबा एक्स क्याडर सहकारी शिक्षक माने पाइबे वार्षिक इंक्रीमेंट। सेपरि OTT पास करिनथिबा गण शिक्षक मानकर मासिक पारितोषिक 7,000 टंकारु 10,000 टंका को वृद्धि कर जाइछि। एहा द्वारा 1121 जन गण शिक्षक उपकृत हेले। या सहित जो सहकारी शिक्षक बा एक्स क्याडर मानकु वार्षिक इंक्रीमेंट मिलु नाही सेमानकर मध्यरु OTT पास करिथिबा सहकारी शिक्षक बा एक्स क्याडर मानकु वार्षिक इंक्रीमेंट प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। सामयिक कला और क्रीड़ा शिक्षक मानकर पारिश्रमिक वृद्धि कले मुख्यमंत्री। राज्यर उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़िकरे नियोजित सामयिक कला और क्रीड़ा प्रशिक्षक मानकर मासिक पारिश्रमिक को राज्य सरकार 7,000 टंकारु 10,000 टंका को वृद्धि कर दैछन्ते। एणिकी सेमानकर मासिक पारिश्रमिक वर्ष को 10 मास परिवर्ते पूरा 12 मास पई पाइबे बोली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा करिसन्ते। एवं मासिक 24 पीरियड परिवर्ते 30 पीरियड रे शिक्षा प्रदान करिवे। या सहित अन्य सरकारी कर्मचारी मानकर परि महिला कला और क्रीड़ा प्रशिक्षक माने आवश्यक स्थले मातृत्व छुट्टी मध्य पाई परिबे। तबे राज्य सरकार ए निष्पत्ति द्वारा 4,605 जन कला शिक्षक और शिक्षयित्री उपकृत हेबे। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य में सुदृढ़ है स्वास्थ्य सेवा। सुंदरगढ़ समेत राज्यर 5टी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। आज राज्य में 5टी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। वर्चुअल माध्यम रे यार उद्घाटन होइता बेले सुंदरगढ़ सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिसर रे उद्घाटनी समारोह अनुष्ठित होइथिला। एबे आदिवासी अध्युषित सुंदरगढ़ जिलार जनसाधारण उन्नत मानर चिकित्सा सेवा पाई परिबे। 500 शଯ୍या विशिष्ट एही मेडिकल कॉलेज को आधुनिक भित्तिभूमि रे निर्माण करा जायछि। एहा द्वारा सुंदरगढ़ जिला सहित पड़ोसी जिला और पड़ोसी राज्यर लोक माने मध्य उपकृत हेबे। परवर्ती खबरटी हेउछि ओडिशा रे सृष्टि हेबो 24,508 नियुक्ति सुजोग। 32टी शिल्प प्रकल्पर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। 9टी प्रकल्पर उद्घाटन और 23टी प्रकल्पर शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। निवेश हेबो 6,993 कोटी टंका। 24,508 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। ओडिशार अर्थनीतिर यात्रा रे आउ एक अध्याय जोड़ी होइछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 9टी प्रकल्पर उद्घाटन करिबा सहित
23ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 6,993 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବା ସହିତ 24,508 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ 10,000 ବୃଦ୍ଧି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା, ଜନଜାତି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନିୟୋଜିତ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ପାରିତୋଷିକ 5,379 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ସେବାରେ ଲାଗୁ ହେଲା DACP ଯୋଜନା। ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଓ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବେ 2ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର 6 ବର୍ଷ ଓ 12 ବର୍ଷରେ ଏହି ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ସେବା OMESରେ ଡାଇନାମିକ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବା DACP ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଓ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 2ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଏ ବର୍ଷ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷିବ, ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଫୁଟିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଜଳିବ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ, ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଲହରୀର ଅବଧି ଏତେ ଲମ୍ବିବ ଯେ ଛଟପଟ ହେବେ ଜନଜୀବନ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMDର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସିଆ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚିତ୍ରରେ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ଏଥର ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଟକ ଟକ ହୋଇ ଫୁଟିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କି ଉପକୂଳ ସବୁଠି ନିଆଁ ବର୍ଷିଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ବି ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବ। ପରିଣାମ କାଳବୈଶାଖୀ କମିଯିବ। କାଳବୈଶାଖୀ ବିନା ତାତି ପ୍ରକୋପରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କଲବଲ କରିପାରେ। ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଗରମ ବଢ଼ିଯିବ। 22 ତାରିଖରୁ ଭୀଷଣ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି NHAI ଦେଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଫାଷ୍ଟାଗ KYCରେ ବଢ଼ିଲା ଡେଡଲାଇନ୍। ଫାଷ୍ଟାଗ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସମୟସୀମା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NHAIଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାହନ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟାଗ ନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରତି ବାହନରେ ଫାଷ୍ଟାଗ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଫାଷ୍ଟାଗର ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବାହନ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। NHAI ପେଟିଏମ୍ ଫାଷ୍ଟାଗ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ KYC ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖକୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ମାସଟିଏ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲାଗିଲା 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 5.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା ଲଗାଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ସଂଗଠିତ ତଥା ସୁବିଧା ସମେତ ଜୁଆ ଖେଳରେ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନେଟୱାର୍କ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅବରୋଧିତ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାର 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୋଦି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର 1 କୋଟି ଘର ପ୍ରତି ମାସରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇବ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହରରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ବିପୁଳ
ପରିମାଣର ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମୋଟ 75,021 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।